my name is Rian. I am the executive chef and co founder of Elise by Rian, which is a cafe, bistro, and restaurant in Kandulim Beach. We are a French fusion cafe with a Mediterranean twist. We not just want to promote this as a restaurant but also as a community space. And today is our grand launch, which is the 18th of January 2026. As part of this launch, we wanted to really do something that can give back to the community. And that's when we decided to organize a 5 kilometer run. We have cash sponsors for this particular run, which is amounting to close to 45,000, which has been sponsored by Elise. And the proceedings of this run, that is the ticket entry price that we've gathered, we had about 70 participants come in, which was a very good turn up for the first time organizing such an event. We are donating these proceedings solely for three very important causes. One is the ASA Animal Outreach Foundation. The second is for I Help Foundation, and the third one is where we intend on organizing some cleanup drives across Kandulim, be it the beach or the roadside, and we are starting these drives from next week. We welcome participants as far and wide as possible to come and be a part of these drives. We will be announcing them on our Instagram pages very soon. As a restaurant, we are always here not just for a community space but also to promote a healthy lifestyle. We like to talk about the food, the quality of food. It's not about restricting yourself from eating particular things. You can eat everything as long as it's within a certain balance, as long as you have the right discipline in your life, and that's where fitness plays a very important role to us as well. All of us are from the fitness industry, me, my partner Gaurish, as well as my husband Jack, and that is the reason this was like a very a meaningful way of starting our own brand, so that we are promoting Elise in the right platform, in the right way, and not just chasing the rat race. We are now going to be having our grand launch, which will now continue with a coffee rave, which is starting from 10 a.m., for which we have some really renowned artists that are coming to perform over here. A coffee rave is nothing but a clean rave where we are promoting a simple concept. Wake up in the morning, go for a run, come here, have a good coffee, listen to some good music, and continue through your day. So this is how we like to start our day, and so I'm so happy to have this as part of our brand as well, or as part of our grand launch. So I hope to see you guys here today. Thank you. नमस्कार, माझे नाव गौरेश गावस. कांदोलीम ह्या विलेजीन आमी आमचो रेस्टॉरंट ओपन केला. आयज तेजो ग्रँड लॉन्च आसलो, अँड वी स्टार्टेड विथ अर्ली मॉर्निंग 6 AM. आमचो एक हांगा बऱ्यापैकी मॅरेथॉन 5 किलोमीटर रन जाली. तितून खुबशे पार्टिसिपंट्स आसले, मोर दॅन 70 पार्टिसिपंट्स वर देर. अँड सेकंड पार्ट ऑफ द लॉन्च आमचो कॉफी रेव इव्हेंट आसलो. तितून आमी DJ निखिल चिन्नप्पा, मागीर सिद्धार्थ कपूर आनी बाबा रोमीन अशे DJ फेमस DJs आपयल्ले, आनी बऱ्यापैकी हो कार्यक्रम आमी जाल्लो आसा. आतां सगळे लोक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आमकां, बरे एन्जॉय करतात सगळे लोक. आनी एक्चुली हो मेन म्हटल्यार आमचो हो कॅफे सिच्युएटेड इन कांदोलीम. आमकां हांगा मेन म्हटल्यार आमी ऑल डे ब्रेकफास्ट प्रोवायड करता, जितून प्लस मेडिटेरियन एंड मेक्सिकन फ्युजन अशें आमची क्युजीन आसा, एंड फ्रेंच कॅफे आमी ऑर्गनायज केला. सो कॅफेचें नांव आसा एलिजे बाय रियन, सिच्युएटेड रायट ऑन द बीच, कांदोलीम बीच. सो तुमी कांदोलीम बीच आयले जाल्यार तुमी पयलात आसतले एलिजे बाय रियन हो न्यू रेस्टॉरंट आनी कॅफे ओपन जाला तो. सो हांव सगळ्यांक म्हणटा की एकदां तरी तुमी येयात, ट्राय करा. आमचे शेफ्स सुद्दां आसा ते बऱ्या लेवलाचेर बरे शेफ्स आमी हाडलेले आसा, आनी आमी प्रॉमीस करता सगळ्यांक की सगळ्यान बेस्ट हॉस्पिटॅलिटी आनी तुमकां जेवण आमच्या रेस्टॉरंटान मेळटलें. हय हय
हय कॉफी हय फर्स्ट टायम आमी केलो हय लोकांक एक मेळ्ळें कितें पळोवपाक हय फर्स्ट ऑफ ऑल हांव एक फिटनस एथलीट हांव पास्टान बॉडी बिल्डींग एंड चॅम्पियनशीप सुद्दां मारलेली आसा मिस्टर गोवा 55-60 कॅटेगरीन हांव चॅम्पियन जाल्लो आसलो सो म्हाजें एक हें आसलें की नायट लायफ आतां सद्या गोंयान चालूच आसा पण कितें तरी फॉर फिटनस एन्थुजियास्ट करपाचें सो हो आमी इव्हेंट दवरलो कॉफी रेव जितून फक्त DJ पार्टी आसतली पण जे लोक आल्कोहॉल बीन पिना ओन्ली जेंकां कॉफी आवडटा तेंच्या खातीर एक हो पार्टी टायप सो ते येवं शकता हांगा कॉफी पिवन DJ म्युजीक एन्जॉय करूं शकता सो एक आमचो कॉन्सेप्ट युनीक कॉन्सेप्ट फर्स्ट टायम आमी गोंयान हाडलेलो आसा हेज्या पयलीं आजून गोंयान असलो केन्नाच कॉन्सेप्ट नासलो आनी हेज्या फुडें आमी हो कॉन्सेप्ट कंटिन्यू दवरतले हाय म्हजें नांव हनुमंत आनी हांव कांदोलीम रावतां आनी आयज हांव एलिसीस बाय रियेनान येयलां आनी म्हाका हांगा खूब आवडलें कित्याक म्हणल्यार हांगा सामकें युनीक कितें तरी फर्स्ट टायम पळयलें हांवें कॉफी रेव पार्टी म्हणून आनी इतली मजा येयली म्हाका हांगासर आनी समथींग डिफरंट लोक कितले एन्जॉय करता आनी सकाळी फुडें तेंचे मॅरेथॉन रेस आसली 5 किलोमिटर हांगा वचून डिकॅथलॉन येयले प्रायज पूल बरो आसलो 45K आनी सगल्यांनी बरी तेजे सगल्यांनी आनंद घेतले आनी कितें म्हणल्यार आयज ग्रँड ओपनिंग आसलो हांगालो एलिसीस बाय रियेनाचो सो हांगर मेडिटेरियन फ्युजन फूड मेळटा आनी इतले फ्रेंच कॅफे आसा आनी प्रायस रिजनेबल आसा आनी तुमकां आवडटले एम्बियन्स बरें आसा स्टाफ बरें आसा हांगर मॅनेजमेंट बरें आसा आनी हॉस्पिटॅलिटी बरी आसा आनी बरें म्हणल्यार बिचा सारके धडेर आसा कळ्ळें न्हू सो हांगरसून फक्त एक 2-3 मिनटाची वाट फक्त तुका बीच व्यू घेवं मेळूं शकता आनी स्पेशियस आसा आनी क्रावडीड आसा सांजचे तुका हांगर लोक खूब दिसतलो अप एंड डावन येता वयता तितलो ओके आनी तुमकां जर समथींग डिफरंट फूड जर तुमकां जर ट्राय करूंक जाय जाल्यार दीस इज द बेस्ट प्लेस टू कम एंड विजीट आनी स्पेशली फॉर लोकल्स आय एम सेयींग तुमचे कडेन मागता तुमी सगळे हांगर येवन एकदां तरी ट्राय करा मागीर तुमकां कळटलें हांगरलें कितें पळय तें सो हांव हांगर येयलां आनी म्हाका खूब बरें दिसलां हांगर येवन आनी हांव फूल एन्जॉय केला कित्याक आजुनूय पार्टी खाला चालू आसा आनी आतां हांव खाला परतून वयतलो कित्याक निखिल चिनप्पा वाजयता आतां सद्या खाला आनी आतां म्हाका परतून वयचो पडटलो बाय